أرسلناك إلا رحمة للعالمين مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رحمة للعالمين तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का नूर ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतुल लिल आलमीन मुर्शिदाए साहिबीन मरियम है तमन्ना ये खलील खुश सलामत बन के आए ईद मीलादुन नबी मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतुल लिल आलमीन अबिगाकुम मिनल्लाह नूर व किताब मुबीन फरिश्तों की सलामी तेरे वाले फौज कते जनाबा आमिना सुनती की आवाज़ सदका खैरुन्निसा वशहीद करबला का गम न हो रोज़े जज़ा का सल्लल्लाहु अलैहि حسنت جميع خصاله या रहमतल लिल आलमीन अकरम ज़ैनिल आबिदीन महबूसन ऐनिल ज़ालिमीन फिल मरकब वल मज़दम बलगल जमाले शशबत जमाले حسنت جميع خصاله আত্মীয় স্বজন মুরব্বী মুসলমান যারা অসুস্থ তাদের জন্য একবার আয়াতে শিফা মরণ وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا أنصارا سلام قولا من ربهم سلام قولا من رب رحيم سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على ياسين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام الرجال حتى مطلع الفجر اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسكيننا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا كريم الله جوان نماز अदा करे मुझे तुम्हारा करम दरबार हाथ में दिए चला आयत सलाम आयत शफा मिलाद मुस्तफा व रसूल जिकिर से मोहब्बत मथा अल्लाह रचना है जो गुरुतुरे दुआ पढ़ने वाले लोगों को सीधा तस्बीह डाले दुआ करें तो नमाज अदा करें तुम्हारे नबी के नाम पर तेरा समुदाय इबादत बंदगी अल्लाह तुम्हारे दरबार कबूल कर अल्लाह नूरानी नबी हयात नबी अल्लाह कबर अल्लाह पार कराने वाला नबी सराज कराने वाला नबी हशर मैदान अल्लाह जो कौसर अल्लाह रसूल रहमत में पार कराने वाला नबी नूरानी नबी दरबार पहुंचाए दो अल्लाह नबी मुसलमान समस्त आपके मुसलमान साहब का तालीम करते नहीं में पर मुतकन सर्व सारे बहुत बड़ा फतह करे में करबला में औलाद रसूल 72 জন ইমাম আলী মুকাম সহ ইমাম আসগর আল্লাহ মধুরন শিশু আল্লাহ কারবালার জমিনে বুকের তাজ রক্ত ঢেলে দিয়ে আমাদেরকে খুতবা ইমাম ইসলাম উপহার দিয়ে তোমাদের দরবারে দরবারে সওয়াব পৌঁছায় দাও আল্লাহ আল্লাহ হাজি কামাল সাহেব অসুস্থ সেবা দান করুন আল্লাহ আল্লাহ দেশে বিদেশে যে সকল ভাই পুত্র মা বোনরা অসুস্থ তাদেরকে সেবা দান করুন আল্লাহ আল্লাহ জানা আমাদের মুরব্বিরা কবরবাসী হয়েছেন তাদের কবরে সাহায্য সওয়াব कोशिश कर दो अल्लाह हमारे देश पर रहमत बरसात करो अल्लाह कातिया मुस्तफा का की परेशानी से जो अल्लाह बिना बीमार कष्ट बच्चा बाल कष्ट बच्चे मामला मुकद्दमा कष्ट बच्चे अल्लाह बिना माला मुसीबत में जना संता के जुबान नमाज रुसिलाई औलाद रसूल रुसिलाई तुम्हार मस्जिद मदरसा खत्म रुसिलाई प्रत्येक हाजत के पूरा कर दो अल्लाह मुसीबत तक उद्धार कर दो अल्लाह और जतले आदे पर तौफीक दान करो अल्लाह पूरे करते हमारे छात्र छात्रा लाइसेंस जाला आलिम माद्रासा मोडला स्कूल मोडल प्रथम समय परीक्षा হচ্ছে বাচ্চাদের আল্লাহ মেধা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বরকত দিয়ে দেশের সুপারিশ সুনাদের ক্ষমা তৌফিক দান করুন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের জান মাল ঈমান ইজ্জত আবরুকে হেফাজত করুন আল্লাহ আমাদেরকে প্রত্যেকটা নামাজি বানায়া দাও আল্লাহ সুনার মদিনে গিয়ে আল্লাহ সালাতু সালাম দিয়ে আল্লাহ কুরবান করে রাখবে বলেন তৌফিক দান করুন আল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খালিল মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া হাক্কাত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম